नमस्कार। आपण माने कथा जानती भारत एवं पाकिस्तान भितर एपर्यंत उत्तेजनापूर्ण स्थिति लगी रही। आउ एतिक बेले गोटे बड़ चेतावनी आसी पाकिस्तान पाई, ताहा होची पाकिस्तान अर्थनीति को लेकिन एकाकी पाकिस्तान युद्ध लड़ी पारिबो नाही एभली एक बड़ संभावनाटीए वर्तमान देखा देइछि एवं अंतर्जातीय स्तर प्रमुख अर्थनैतिक सर्वे संस्था ए नहीं कि भविष्यवाणी भी करिसेंति। सेमाने जहा देखिबाकू पाइछंती जे पाकिस्तान पाखरे आवश्यकीय अर्थ नाही अस्त्रशस्त्र किनिबा पाई, पाकिस्तान पाखरे रहिथिबा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मध्य मात्र 3-4 मास भितरे शेष हो जाई पारे एवं पाकिस्तान एभली ऋण जंतारे पड़िछि जे एबे भी पाकिस्तान वैदेशिक ऋणर परिमाण 131 बिलियन डॉलर रु अधिक हो सारानी। तेणु अन्य कौनसी राष्ट्र बा कौनसी एजेंसी पाकिस्तान को ऋण दबा पाई मध्य प्रस्तुत नुहंती। तेणु एभली एक समय रे पाकिस्तान कौन एकाकी युद्ध लड़ी पारिबो एवं भारत सहित जदि युद्ध लड़िबा को पाकिस्तान मनस्थ करिथाय ताले भाबंतु पाकिस्तान अर्थनीति ताकू कोठी पहुंचेइबो। एपरिक ए प्रकार आशंका मध्य व्यक्त करा जाउची जे पाकिस्तान संपूर्ण भाव तार अर्थनीति ध्वस्त हो जाई पारे बा पाकिस्तान देवालिया मध्य हो गले कौनसी आश्चर्य हबार कारण नहीं। तेबे पाकिस्तान अर्थनैतिक स्थिति बाबद आज आम आलोचना करिबा। आलोचना पे आम सहित रही फाइनेंशियल एक्सपर्ट चित्तरंजन बेहेरा। श्रीजुक्त चित्तरंजन बेहेरा, वर्तमान भारत एवं पाकिस्तान परिस्थिति जहाँ रही जो प्रकार भाव में उत्तेजनामूलक स्थिति लगी रही यही समय रे जदि पाकिस्तान गोटे लंबा युद्ध करने नीतिगत भाव निष्पत्ति निए ताहले तार जो अर्थनैतिक स्थिति अच्छी ताकू सहज हब कि ए प्रकार निष्पत्ति नवा पाई। देखो पाकिस्तान अर्थनैतिक स्थिति विगत 1999 मसीहा ठारू प्रति वर्ष तांकर जीडीपी 3% हार में बढ़ुथिला बेले तांकर ऋण 14% हार में बढ़ी बढ़ी चलछि एवं विगत 2022 मसीहा पर ठारू तांकर जो देशर गोटे बहुत बड़ बन्या हला सेही बन्यार तांकर गोटे बहुत बड़ क्षति हला जहा फल रे तांकर आर्थिक स्थिति आहुरी खराब स्थिति को पड़े गला एवं तांकर देश रे मुद्रास्फीति पाखापाखि 50%, खाद्य मुद्रास्फीति 50% एवं अन्यान्य द्रव्यर मुद्रास्फीति पाखापाखि 24-25% लेवल को पड़े आसला। इकोनॉमिक ग्रोथ आदौ न बढ़ी इकोनॉमिक कंट्राक्शन करथला माने जथा न बढ़ी कमिला एवं तांकर आज जहाँ स्थिति अच्छी तांकर देश रे जो विदेशी मुद्रा तांकर पाखापाखि 15 बिलियन डॉलर रही गच्छित जोटा कि मात्र 3 मास तांकू जो तांको देश जहाँ इंपोर्ट करिवो जहाँ आमदानी करिवो ता सेगुडी को आमदानी करिया पई 3 मास पई यथेष्ट हबो। माने एटा गोटे युद्ध जनित स्थिति रे नुहे आज बिजनेस आज यूजुअल जदि युद्ध हेई न थांता ताहले तांकर स्थिति एटा। तो जो भली स्थिति रे पाकिस्तान रो अर्थनीति एई वर्ष सुधुरी आसुथिला माने 24-25 आर्थिक वर्ष ठारू टिके सुधुरी आसुथिला जथा मुद्रास्फीति टिके कम स्तर को आसथिला। इकोनॉमिक ग्रोथ मध्य तांकर पाखापाखि 3-4% लेवल को छुईबो बोली आकलन करा जाउथला। सेही समय रे पहलगाम घटना हला एवं भारत बाध्य होई पाकिस्तान ऊपर गोटे कार्यानुष्ठान नेला जोटा कि ऑपरेशन सिंदूर बोली आमे जानिचे एवं विगत 3 दिन धरी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, 2 एवं 3 जो चलीची एटा गोटे फुल स्केल वार गोटे युद्ध स्थिति को वर्तमान पहुंची जाई जदि आमे कहबा ताले भूल होबनी। तेणु एई जो युद्ध को आगे नवा पई पाकिस्तान पाखरे जो अर्थनैतिक स्थितिर आवश्यकता रही जो माने जो भली आर्थिक सच्छलता आवश्यक करुछि पाकिस्तान से भली ता पाखरे नाही बोली तार गोटे स्पष्ट संकेत अच्छी। श्रीजुक्त बेहेरा, आपण जानिथिबे जे अनेक अंतर्जातीय संस्था जेमती मूडीज रेटिंग एबे ए प्रकार गोटे वार्निंग देइछि पाकिस्तान को जे जदि पाकिस्तान गोटे फुल स्केल वार पाई प्रस्तुत होउथाय बा गोटे पूर्णकालीन युद्ध लड़िबा को सी निजको प्रस्तुत बोली घोषणा कले ताहले पाकिस्तान अर्थनीति भुसुड़ी पड़िबो बा पाकिस्तान देवालिया हेले कोनसे आश्चर्य हबार नाही। ए जो मूडीज रेटिंग रो ए जो वार्निंग टी रहिछि पाकिस्तान प्रति ताकू आपण किभली भाबरे देखुचंती? आपण देखंतु पाकिस्तान तार जो आर्थिक जो खराब स्थिति को सामना करिया पई जोटा कि तार विदेशी मुद्रा स्थिति को सजाड़िया पई
ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା IMF ବା ADB ବା ଯୋଉଟା ଏସିଆନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେ ଋଣ ତାକୁ ଗୋଟେ $7 ବିଲିୟନ ତାକୁ ସାଂସନ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ତାକୁ IMF କରିପାରୁନି ତା କାରଣ ତା ପ୍ରତି ଯାହା ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନର ଧରନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ବଢେଇବା ଯୋଉ ସବସିଡି ଦଉଛନ୍ତି ସବସିଡିକୁ କମେଇବା କାରଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆର୍ଥିକ ଦୁସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 1991 ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଇମ୍ପୋଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବା ଆର୍ଥିକ ଯୋଉମାନେ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ ରେଟିଂ ଦେଖନ୍ତି ସେମିତି ଯୋଉ ମୁଡିଜ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପୁଅର S&P ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଗୋଟେ ସୋଭେରେନ ରେଟିଂ କରନ୍ତି ସେମିତି ପାକିସ୍ତାନର ସୋଭେରେନ ରେଟିଂ ଏବେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି CCC+ ଯାହା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ହାଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଫ ଡିଫଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯଦି କିଏ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଋଣ ଡିଫଲ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ହୁଏତ ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହେଇପାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2025 ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ତାର ଯୋଉ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ର ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେ ରିଜର୍ଭ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ସେଟା ପାଖାପାଖି $15 ବିଲିୟନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର 2025 ଏଇ ଯୋଉ 2025 ତାର ଯାହା ଓବ୍ଲିଗେସନ ଅଛି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ଯୋଉ ଋଣ ଆଣିଛି ସୁଝିବ ସୁଧ ଦବ ଏଇ ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି $22 ବିଲିୟନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ -$7 ବିଲିୟନ ପଛରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏବେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଭାରତ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସ୍କେଲେଟ ନକରି ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କିଣିବା ତେଲ କିଣିବା ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପାକିସ୍ତାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ ଅଏଲ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଚାହା ବିଗତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2022 ତାଙ୍କ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦିନକୁ ଥରଟେ ବା ଦୁଇଥର ମାକ୍ସିମମ୍ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚା ପିଅନ୍ତୁନି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଚାହା ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆଦୌ ସୁଧୁରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋହଲି ଯିବ ଏବଂ ସେ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହବାର କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ସପୋଜ ଭାରତକୁ ଯଦି କିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଣି ଓଟାରିକି ତାକୁ ଚଲେଇ ପାରେ ଏକାକି ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ এই କଥାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାକିସ୍ତାନର ଯାହା ମାନେ ଯୋଉ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଯାହା ୱେପନ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଛି ତାର ପାଖାପାଖି 81% ସେ ଚାଇନାରୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ତାର ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଋଣ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡେପ୍ଟ ବିଦେଶୀ ଋଣ ପାଖାପାଖି $130 ବିଲିୟନ ଏବେ ଯାହାର 5 ଭାଗେ ଚାଇନାକୁ ଚାଇନା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଯୋଉ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନି ତାର ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଋଣ ଆଉ ସୁଧର ତାକୁ ଚାଇନା ରୋଲ ଓଭର କରୁଛି ରୋଲ ଓଭର ମାନେ ଯୋଉଟା ଏ ବର୍ଷ ଦବା କଥା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆଉ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମୟ ଦଉଛି ଆଉ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଅ ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ଯେ ଚୀନ ରୋଲ ଓଭର କରିଛି $2 ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଚାଇନା ଯୋଉ ତାର ଓବ୍ଲିଗେସନ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଋଣ ସୁଝିବାର ତାର ଦେୟ ଅଛି ଯୋଉ ଲାଇବିଲିଟି ଅଛି ସୁଝିବାର ଯୋଉ ମାନେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ସେଇଠି ସୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ଭାରତ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି $700 ବିଲିୟନ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ $700 ବିଲିୟନ ଆଉ $15 ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏବେ କିଏ ଦବ ଋଣ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେବେ ସେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇକିରି ତାକୁ କିଣିବାକୁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ନିଜର ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ବା ଗୁଡ୍ସ ହଉ ବା ସର୍ଭିସ ହଉ ଯେ ସେ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇବ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସ ବିକିକିରି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେଟା ହେଲା ଟେରରିଜିମ ଏବଂ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତେଣୁ ଫରେନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ଥିତି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଦିନ ନେଇ ପାରିବ ଟାଣି ପାରିବ ସେଭଳି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନର ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥାଏ ତାର ଜିଡିପି को ଏବଂ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ट्रेड आसुची आपनकर ट्रांसपोर्टेशन आसुची टूरिज्म आसुची फाइनेंस आसुची ये मोर देन 50% पाकिस्तान जीडीपी को कंट्रीब्यूट करे किंतु यही जो 4-5 दिन घटना जहाँ लक्ष्य करा जाउची एवं अंतर्जातीय स्तर संस्था माने जो प्रकार वार्निंग दौरान बा सतर्क कराउचंती पाकिस्तान को जे तार सर्विस सेक्टर ह्यूग लॉस करने को जाउची बा जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर रहे ताहा रही पारिबो नाही ए प्रकार मध्ये सूचौचंती से माने कारण कारण युद्ध जनित जो अस्थिरता आपण देखंतु आम भारत रे केवल गोटे रिजियन अफेक्टेड हेची नॉर्थ आउ वेस्टर्न माने नॉर्थ वेस्ट सेक्टर सेठी आपण देखिबे 27 टी एयरपोर्ट एवं पाखापाखि 400 फ्लाइट आज कैंसल कराइछि तेनु पूरा पाकिस्तान तार जो एयर स्पेस रे उड़ान बातिल करिछि पाखापाखि तार दिन को जहाँ आकलन करा जाउछि 7,60,000 डॉलर तार दिन को क्षति हबो तेणु जो सर्विस रो जो इनकम टा एटा अफेक्टेड हबो एवं जो विभिन्न प्रकार पाकिस्तान जेतेबेले युद्ध माने पूरा जेतेबेले पाकिस्तान उपरे भारत रु क्षेपणास्त्र माड बा रॉकेट माड बा ड्रोन रे आक्रमण रो संभावना जेते दिन पर्यंत रहिबो पाकिस्तान रे गमनागमन ट्रांसपोर्ट ए सब बाधा प्राप्त निश्चित भाव हबो तेणु जो सब संकट हबो सेतिरे पाकिस्तान रो आय डेफिनेटली बढ़िबो नाही एवं तार सर्विस सेक्टर अफेक्टेड हबो एवं ऋण मध्य मिलिबा तांको पई कष्ट हबो एवं जो आईएमएफ आज ही मीटिंग अछि भारत निश्चित भाव ताको अपोज करिवो जे पाकिस्तान को जदि ऋण आपण देबे जदि आईएमएफ दबो ताले से ऋण पाकिस्तान नेकिर किभଳି को काम रे ताको विनियोग करिवो तेणु केही केबे दुनिया रे कोनोसी देश बा मल्टीलैटरल एजेंसी अस्त्र शस्त्र किनिया पई लोन देबेनी तेणु एवं जो कंडीशन से माने इम्पोज करथिले विगत दिन रे पाकिस्तान सेगुडी को पालन करिवारे सक्षम हे नाही फेल करिछि एवं जेहेतु तार क्रेडिट रेटिंग CCC प्लस CCC+ जहार माने हला जे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एवं जेतिकी ऋण सुझिबे को अछि प्रिंसिपल इंटरेस्ट जहां दबार अछि पाकिस्तान ताको देई पारुनी एवं दबा स्थिति रे मध्य नाही जोटा कि आम 2025 मसीह केवल तार 22 बिलियन डॉलर दबा को थिला बेले ओब्लिगेशन थिला बेले ता पाखरे मात्र एबे 15 बिलियन डॉलर रो माने फॉरेन एक्सचेंज अछि तेनु पाकिस्तान को आर्थिक सहाय्य कोठु मिलिबार विशेष संभावना देखा जाउनी तेनु ए युद्ध अधिक दिन चलै परिबो पाकिस्तान से भली संभावना प्राय देखा जाउ नै एवं जो एग्रीकल्चर सेक्टर 40% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए पाकिस्तान ने तो ताकू मध्य जदि आखि आगे रखा जाए ताहले पाकिस्तान सेथिरु मध्य विपुल क्षति सहिबाकू चाहूची हां देखंतु जोटा धरंतु आमे जेंति आम देश भली पाकिस्तान मध्य बहुत गोटे बड़ जमती पाखापाखि 40% आपण कहले से भली जनता एग्रीकल्चर ऊपर मध्य निर्भर करती आमर जो इंडस वाटर ट्रिटी जो अबेयंस बा ताको जो माने कार्यकारी न करिया पई सरकार निष्पत्ति ले ता द्वारा जो भली पानी अटकेबे पानी छाड़ीबे तो गोटे पटे सुखा हबो एवं आ गोटे पटे बन्या हबो एथिरे निश्चित भाबे पाकिस्तान कृषि को मध्य एटा अफेक्ट करिवो कारण गोटे शत्रुतापूर्ण गोटे अनावश्यक भाव में जो भली शत्रुतापूर्ण आचरण पाकिस्तान कला जोटा आदौ आवश्यक नथिला निजर स्थिति भल नथिला बेले से तार इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान न देई एई भली भाव में जो माने निरीह लोक 26 निरीह लोकों को भारत रे आसिकरी आतंकवादी द्वारा हत्या कला बा ताको प्रोत्साहित कला तार फल ताको निश्चित भाव में मिलिबो एवं अर्थनैतिक स्थिति तार जहा तार अर्थनैतिक मेरुदंड निश्चय भांगी जो एथर कोनो संदेह नहीं श्रीयुत बेहेरा शेष में एतिकी कह जाई पारे जे एकाकी पाकिस्तान युद्ध लड़िबा संभवपर नुहे एवं जहाँ पाकिस्तान आज दिन अर्थनैतिक स्थिति रही ए युद्ध को लंबा समय पाकिस्तान लड़ी पारिबो नाही आ लड़िबा को चेष्टा कले देवालिया हो अर्थनीति संपूर्ण भाव में विपर्यस्त हम पाकिस्तान हाँ निश्चित कारण पाकिस्तान जहाँ विगत दिन अर्थनैतिक स्थिति एवं एबेर अर्थनैतिक स्थिति ताकू जदि देखा जाए ताकू जदि आकलन करा जाए एवं युद्ध पई जो भली गोटे युद्ध लड़िबा पई जो भली टंकार आवश्यकता थाए आज आपण देखिथिबे भारत पई मध्ये दिन को 5,000 कोटी टंकार खर्च डेली आसीबो युद्ध पई जोटा कि केवल गोटे रिजियन पई तो पाकिस्तान पई मध्ये आपण भाबंतु सही हिसाब रे
କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ଯୋଉ ଚାପ ରହିବ ସେଇଭଳି ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନା କରିକି ଭାରତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ପାରିବ ବେଶୀ ଦିନ ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନର ପାଖାପାଖି 80% ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଚାଇନାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଛି। ଚାଇନା ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଚାଇନା ବିଗତ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ନାହିଁ, ଆଦୌ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି କାମ କରୁଛି ହୁଏତ ସେଟା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଦିନ ଲମ୍ବା କରି ଚଲେଇ ପାରିବ ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ।